सेक्टर कमांडर के मरु में मिन्नत होकर इलेक्ट होके आया है, तो वो सेक्टर कमांडर और किसी मेजर को खुश और रखने के लिए जो ना वो फैसले करे। इस मुल्क में उस रेवोल्यूशन को लीड करने वाला अभी तक पैदा नहीं। यहाँ पर भी आने का मकसद भी यही है कि सिर्फ उनको नहीं सुनाना, हमें इनको भी सुनाना है। सिर्फ रियासत को नहीं सुनाना, रियासत के तमाम इदारों को हमें सुनाना है। ये गाड़ी चलती रहेगी बगैर इंजन के। कभी इसके सामने घोड़े बांध दिए जाएंगे, कभी बैल बांध दिए जाएंगे, कभी गधे और कभी खच्चर बांध दिए जाएंगे। अली अहमद कुर्द की शक्ल में जब जुडिशरी की आज़ादी के लिए जो तहरीक चलाई थी वो किसी हद तक आ पहुंची, लेकिन वो पॉलिटिकल एलीट जिन्होंने इक़्तिदार के लिए हमेशा कंप्रोमाइज़ किए हैं, आपकी उस तहरीक को हाईजैक करके उन्होंने जो ना अपना उल्लू सीधा कराया। और उनका मकसद इख्तियारात का नहीं था, इक़्तिदार था। 2 मई को शावानी स्टेडियम में जलसा इस सिलसिले में, तो मैं बाकायदा आपको उसमें शिरकत की दावत देता हूँ। आज वो कहते हैं ना, बॉल जो है किसके कोर्ट में है? वो टेनिस वाला कोर्ट नहीं, ये जस्टिस वाला कोर्ट है, वो आप लोगों की कोर्ट में है। एक सिंधी की एक मिसाल है। एक शख्स ने किसी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, तो उसने कहा अल्लाह बचाया। कहते काम क्या करते हो? कहते बिलों से सांप पकड़ता हूँ। कहते फिर तो मुश्किल है, अल्लाह भी तुम्हें बचाए। जो आपका सवाल है कि जी कॉल ऑफ ऑयल में कहाँ से शुरू करूँ उस कॉल को? स्ट्रगल जो जदोजहद है उसकी मुख्तलिफ अशकालें होती हैं, और वक्त और हालात के मुताबिक स्ट्रगल की वो अशकाल को आपको अपनाने होते हैं। व्हेन यू गिव अप, मतलब जब आपने सरेंडर कर दिया, तो इसका मतलब आपके कॉल और फाइल में तजाद है। हमने अभी तक गिव अप नहीं किया। 20 दिन से हम लखपास पर हमें रोका रखा। किसने रोका? दहशत गर्दों ने हमें नहीं रोका। हाँ, दहशत गर्दों के रहम करम पर हमें छोड़ा गया। जो अटेम्प्ट हुआ था, और एक मजे की बात अच्छा मेरे जहन में है, अभी तक अली अहमद साहब वो खुदकुश हमला हुआ है, उसकी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। फॉरेंसिक टेस्ट नहीं किए गए कि वो लाश किसकी थी। और उसमें पहले जब इस तरह का वाक़या होता है, पहली जो धमाके की वो नोयत को देखा जाता है कि जी इसमें कितना एक्सप्लोजिव डाला गया। अभी तक वो भी नहीं देखा गया। और हमसे आज दिन तक किसी ने आके पूछा ही नहीं, वी आर द विक्टिम्स। अगर वो अंदर आ जाता तो आज शायद हम नहीं होते, हमारी जगह पर कोई और, या आप लोग शायद हमारे उसमें जो है रेफरेंस मुनक़िद किया होता। तो हमसे भी आज तक उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया, आपके स्पेशल ब्रांच, आपकी वो ब्रांचें, आपकी वो जो उस ब्रांचेस के जो तने हैं, उन्होंने भी आज तक पूछा नहीं कि भाई इस बंदे को आपके बंदों ने देखा, उसकी शक्ल क्या थी, उसका हुलिया क्या था, वो ज़बान क्या बोल रहा था। आप लोगों के पास उन तस्वीरें होंगी, वीडियोज़ होंगी, ये तो एविडेंस होते हैं ना। फर्स्ट जो वारदात होती है उस पर आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्होंने अभी तक वो एविडेंस कलेक्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये था कि 20 दिन हम वहाँ पे रुके रहे, दहशत गर्दों के रहमो करम पर। हर दूसरे दिन एक नई दहशत गर्दों की हमें तस्वीर, उसका आईडी कार्ड भी हमें मिल जाता था, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते थे, इंतजामिया हमें पहुँचा देती थी। अब उसके बाद क्या हम खामोश बैठे हैं? उसके बाद जो रैलियाँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टियाँ निकाल रही है, जो जलसे हो रहे हैं, और आज यहाँ पर भी आने का मकसद भी यही है कि सिर्फ उनको नहीं सुनाना, हमें इनको भी सुनाना है। सिर्फ रियासत को नहीं सुनाना, रियासत के तमाम इदारों को हमें सुनाना है। और इसके बाद जलसों का सिलसिला जो हमारा जारी सारी है, कुछ जिम्मेदारी हम पे बनती है। क्या आप हजरत तो की कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती? हम और आप
ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہے. آج وہ کہتے ہیں نا بال جو ہے کس کے کورٹ میں ہے؟ وہ ٹینس والا کورٹ نہیں، یہ جسٹس والا کورٹ ہے، وہ آپ لوگوں کی کورٹ میں ہے. مطمئن ہو گئے؟ جی. طاقتور ایک سندھ کی ایک مثال ہے. ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ تو اس نے کہا اللہ بچایا. کہتا ہے کام کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے بلوں سے سانپ پکڑتا ہوں. کہتا ہے پھر تو مشکل ہے، اللہ بھی تمہیں بچائے. تو جن طاقتوروں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ طاقتور اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ وہ حقیقی نمائندہ، میں اپنے آپ کو حقیقی نمائندہ نہیں سمجھتا. طاقتور وہ ہو سکے گا جو حقیقتاً عوام کا مینڈیٹ اور عوام کا نمائندہ کہلانے کے لائق ہوگا، اور وہ عوام کے خواہشوں کے مطابق وہ فیصلے کر سکے گا. اگر وہ فارم 47 یا سیکٹر کمانڈر کے مرو میں منت ہو کر الیکٹ ہو کے آیا ہے تو وہ سیکٹر کمانڈر اور کسی میجر کو خوش اور رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ فیصلے کرے گا. مجھے نہیں لگتا. ہاں ایک وقت بیچ میں آیا تھا جب آپ حضرات نے علی احمد کرد کی شکل میں جب جوڈیشری کی آزادی کے لیے جو تحریک چلائی تھی وہ کسی حد تک پہنچی، لیکن وہ پولیٹیکل ایلیٹ جنہوں نے اقتدار کے لیے ہمیشہ کمپرومائز کیے ہیں، آپ کی اس تحریک کو ہائی جیک کر کے انہوں نے جو ہے نا اپنا الو سیدھا کرایا. اور ان کا مقاصد اختیارات کا نہیں تھا، اقتدار تھا، اور وہ اسی روز سے آج دن تک وہ اختیارات کے جو ہے مزے لوٹ رہے ہیں. مجھے ایسے حالات کے لیے ایک بلڈی ریولیوشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ جب ممالک اس طرح کی انارکی میں جاتے ہیں تو اس انارکی سے نکالنے کے لیے ایک ریولیوشن چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے، بدقسمتی ہے، اس ملک میں اس ریولیوشن کو لیڈ کرنے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا. تو یہ گاڑی چلتی رہے گی بغیر انجن کے. کبھی اس کے سامنے گھوڑے باندھ دیے جائیں گے، کبھی بیل باندھ دیے جائیں گے، کبھی گدھے اور کبھی خچر باندھ دیے جائیں گے، اور ہم اس میں سفر کرتے رہیں گے. اور کوئی سوال؟ 2 مئی کو ہمارا جلسہ ہے. اسی سلسلے میں آج وہ مارنگ کی بہن یہاں پر عدالت میں موجود ہے، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات کالے کوٹ والے آج اس بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے پیچھے کھڑے رہیں. اور 2 مئی کو شاوانی اسٹیڈیم میں جلسہ اس سلسلے میں، تو میں باقاعدہ آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں کہ اس میں آئیں. 4 بجے شاوانی اسٹیڈیم. ہم تو آپ لوگوں کے نزدیک آنا چاہتے تھے ہاکی گراؤنڈ میں، لیکن کہتے ہیں یہ ریڈ زون ہے. اب ریڈ زون کیوں ہے؟ لوگوں کے لیے نہیں ہے، کچھ ایلیٹ کلاسز کے لیے جو ریڈ زون ڈکلیئر کیے گئے. تو شاوانی اسٹیڈیم میں ہمارا وہ جلسہ ہے، اس میں ضرور شرکت کریں. تھینک یو سر. رائٹ.